Oke, kita mancing agak siangan ya karena tadi pagi hujan. Jadinya kita agak siang ini. Teknik seperti biasa, pelampung. Coba dulu guys. Swastiastu. Strike guys. Guys, strike guys. Mantap guys. Mantap guys, strike guys. Mantap guys. Mantap, mantap, mantap. Mantap guys. Yes. Ada ikannya guys, ada ikannya guys. Oh, guys. Lagi guys, airnya teduh guys. Rame guys. Rame guys. Strike guys. Rame guys. Rame guys, rame sekali guys, rame guys. Mantap men, panen men. Panen men. Kumpul ya guys, mantap men. Tanpa jeda men. Set.
Strike guys. Woo. 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 Strike guys. Yeah. Tak man. Lihat tip guys. Tap man. Tak kawan. Tak kawan, besar ni kawan. Besar ni kawan. Tap kawan. Tak mantap, mantap, mantap. Tap ni kawan. Langsung men. Mantap cuy. Mantap cuy. Yes. Mantap men. Mantap. Jos gandos. Ah. Hui. Turun mana? Tepuk. Tepuk je. Langsung je raga. Sempat tersembunyi je.
Hilang. Muncul yun. Ini. Oh no. Nah. Rame wih. Mantap, Mang. Iya. Rame. Rame. Wih, rame wih. Stres, Bang. Wih, babonnya guys. Mantap, men. Sing ke bang. Mantap. Iya. Mantap, men. Oyong. Nih mancing nih. Nah, mancing.